I hope my screen is visible to all of you. अच्छा, okay. So our next topic is flip-flop conversion. All of you sit with pen and paper, pen and copy. Your next topic is flip-flop conversion. Flip-flop conversion. अबे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन होता क्या है? फर्स्ट स्टेट one flip flop is designed with the other flip flop. It is called flip flop conversion. Suppose you have the SR flip flop and you want to design the JK flip flop, so you need the conversion. Suppose you have the SR flip flop, you want to design the T flip flop, you need the conversion. Suppose you have the SR flip flop, you need to design the D flip flop, you need conversion. ठीक है? वैसे suppose you तुम्हारे पास JK flip flop है, अगर T बनाना हो तो conversion circuit करोगे. Suppose you JK flip flop है, other flip flop suppose D बनाना है, you need the conversion. Okay. So flip flop is what? Flip flop conversion is what? By using the flip flop conversion, you can make the other flip flop. You will get the output of other flip flop with some other flip flop. Suppose source you have the source flip flop SR and you want to get the output of JK. Suppose you have the source flip flop JK and you want to get the T flip flop, so you will convert. You will add the conversion circuit. Clear है? Use क्या है? Yes, no? ठीक है ना? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का यूज क्या है? क्लियर? यस, नो? फरहान? Yes, sir. ओके. अच्छे, तो देर इज सम स्टेप्स फॉर कन्वर्जन. कन्वर्जन का कुछ स्टेप है, पहले वो लोग तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर उसको मैं समझा दे रहा हूँ. तो व्हाट आर द स्टेप्स इज देयर? These are the three steps of conversion. You can know it. First step is draw the truth table of destination flip flop and excitation table of source flip flop. And with the help of this truth table and excitation table, you will draw the conversion table. Okay. So after drawing the conversion table, you will draw the K-map. K-map बनाएंगे और K-map से equation निकालेंगे. And by using that equation, you can draw the circuit, which is the design of conversion circuit. Okay. So these are the steps. You can draw it. Write down it. First is draw the truth table for the destination flip flop and excitation table of source flip flop. And with the help of both, make the flip flop conversion table. Okay. Then draw the K-map. Then by using the K-map, you will find out the equation. And by using the equation, you draw the circuit. ठीक है? ये लाइन चलेगा या मैं अपना लाइन दूं कुछ? All of you note down these 3 points. Can I continue? कंटिन्यू करूं या वेट करूं? Check to Dharan, sir. ओके ओके. আচ্ছা, যখন দাঁড়িয়ে আছি একটু ডিসকাশন করিনি. ফার্স্ট
we need to draw the truth table. তো truth table টা জিনিসটা কি? What is truth table? Truth table is the anyone স্যার ট্রুথ টেবিল তো ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে কি আছে? yes, truth table is it shows the relationship between input and output. এটা ইনপুট হলে তাহলে কি আউটপুট হবে, this is the relationship. Clear? Next is excitation table. What is excitation table? We already discussed in the previous classes. What is it? चलो लिख लो, उसके बाद ही बताओ, पहले लिख लो। हो गया बोलो। Can I continue? এই জাস্ট 3টে পয়েন্ট লিখতে বললাম, just you note down these 3 points. Is it over? Completed? Yes, sir. Okay. So first step is what? क्या था? First we draw the truth table of destination flip-flop. First step is we draw the truth table of destination flip-flop. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? Suppose we will design suppose we have the SR flip flop. SR flip flop हम लोग के पास है और हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं T flip flop. ओके, तो SR इज द सोर्स फ्लिप फ्लॉप जो तुम्हारे पास अवेलेबल है और T इज द डेस्टिनेशन फ्लिप फ्लॉप जिसको तुम डिजाइन करना चाहते हो. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज वी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ डेस्टिनेशन फ्लिप फ्लॉप. ट्रूथ टेबल ऑफ डेस्टिनेशन फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या था? एक्साइटेशन टेबल ऑफ सोर्स फ्लिप फ्लॉप. तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ सोर्स फ्लिप फ्लॉप. तो इस केस में क्या है, अगर एसआर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो एसआर जो है सोर्स हो गया. तो सोर्स टेबल का एक्साइटेशन फ्लिप फ्लॉप टेबल. अच्छा, ट्रूथ टेबल और वी ऑलरेडी डिस्कस. ट्रूथ टेबल इज व्हाट? ट्रूथ टेबल इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो फर्स्ट केस स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी राइट डाउन द ट्रूथ टेबल ऑफ डेस्टिनेशन फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैंने टी फ्लिप फ्लॉप है, तो टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल. फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सपोज व्हेन यू डिजाइन द एसआर फ्लिप फ्लॉप, to T flip flop,
So in that case, your first step is first to draw the truth table of destination flip-flop. So here your destination is T. So you write down the truth table of T flip-flop. Okay. जो भी जिसको बनाना है वो पहले उसका ट्रूथ टेबल करेंगे. अब ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप उसमें क्या होता है सब, तो टी होगा योर इनपुट और Qn+1 जो तुम्हारा आउटपुट. ओके. अब यहाँ पे एक स्टेप हम लोग ऐड करेंगे, वो है Qn. Qn माने जो तुम्हारा प्रेजेंट आउटपुट है उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे ट्रूथ टेबल में. तो ट्रूथ टेबल इसका ये याद करो, ट्रूथ टेबल क्या था for T flip flop? For T flip flop, when your T is 0, your output is Qn. माने जो तुम्हारा प्रीवियस जो था और प्रेजेंट जो तुम्हारा नेक्स्ट जो आउटपुट है, अगर Qn+1 को नेक्स्ट आउटपुट पकड़ो और नेक्स्ट स्टेट पकड़ो एंड Qn इज योर प्रेजेंट स्टेट, देन योर इफ इनपुट इज 0, योर आउटपुट इज Qn. माने जो पहले था वही रहेगा, आउटपुट इज नॉट चेंज. और जब ये 1 होगा, देन योर आउटपुट इज Qn बार. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप. ये था. अब देखो, व्हेन योर T इज 0, योर Qn मींस प्रेजेंट स्टेट. इट मे बी 0, इट मे बी 1, कुछ भी हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट योर आउटपुट इज आइदर 0 और 1. सेम योर T इज 1, तो योर प्रीवियस इज आइदर 0 और 1. डिपेंडिंग ऑन दैट योर आउटपुट इज आइदर 0 और 1. ठीक है. यस नो? If any doubt, you can ask. ठीक है ना? Next step is we draw the excitation table of source flip flop. So excitation table of source flip flop. तो यहाँ source flip flop क्या है? SR है. SR तुम्हारे पास अवेलेबल है. तो excitation table of source flip flop. अब excitation table होता क्या है? We already discussed in the last classes. Anyone? Anyone? कौन बताएगा एक्साइटेशन टेबल? हर्ष? बोलो. लास्ट क्लास में नहीं थे, कह देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. वी ऑलरेडी सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास. उसको देखना होगा ना. अगर एब्सेंट हो तो फिर तुमको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको पूरा करना होगा. नहीं तो थोड़ा थोड़ा बात दोगे, एग्जाम में बहुत सारा बच जाएगा, फिर उसके बाद समझ में नहीं आएगा. फरहान, व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल? স্যার ওই এক্সাইটেশন টেবিল তো ইনপুট দেব মানে which shows the input for all possible transitions of the output, sir. यस. एक्साइटेशन टेबल क्या होता है? सपोज योर प्रेजेंट स्टेट इज Qn, present state, or you can say present output, and Qn+1 is the next state or next output. So for a particular Qn and Qn+1, what will be the inputs for a particular or desired outputs? What will be the inputs? It will define in the excitation table. Okay. For example, suppose अगर present state 0 है और next state 0 रहे, तो what will be the S and R?
S क्या होगा और R क्या होगा? It is defined in the excitation table. Suppose your present state is 0 and next state is 1. तो तुम्हारा इनपुट्स क्या क्या हो सकता है? It is defined in the excitation table. Suppose your present state is 1 and next state is 0. Then what will be the inputs? Inputs क्या क्या हो सकता है? It is defined. Same for it is 1 1. What will be the input? So this for the particular output or for the given set of output, what will be the inputs? Inputs क्या क्या होने से ये output आएगा? It is defined in the excitation table. Clear or not? ठीक है, इनपुट क्या क्या हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के आउटपुट के लिए? यस हर्ष, ओके। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट दिन किया है। अब लास्ट दिन हम लोगों ने क्या किया था? तो ये आने के बाद तुम्हारा एस और आर क्या आएगा? तो यहाँ एस और आर जो है ये फॉर 0 0 0 1 एंड 1 0 योर एस वैल्यू इज, हम लोगों ने देखा था कि ये जो है यही वैल्यू कॉपी हो रहा है। हियर इट इज 0, ये 0 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो रहा है। तो फॉर 0 0 इट इज 0 0 1, यहाँ 1 1 0, यहाँ 0 हो रहा है। और फॉर 1 1 केस में यहाँ क्रॉस हुआ था। ये कैसे आया था हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया है, ये जस्ट याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। क्लियर? ये याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 0 0 आ रहा है। और जब बोथ इनपुट 1 हो रहा है तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जब बोथ माने आउटपुट 1 हो रहा है तो यहाँ क्रॉस हो रहा है। ये याद रखने का तरीका है। और ये कैसे आया है वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस। अब देखो एस का वैल्यू ये आया था और आर में क्या हुआ था? आर में जो था ये जो ऑर्डर है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्रॉस सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, ये निकालने का तरीका नहीं हुआ। इज इट ओके? दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर। ठीक है? How you will get the excitation table, this value we already discussed in the last classes, last class, last day. Okay, so this is the excitation table. So now with the help of truth table of this destination flip flop and excitation table of source flip flop, we will draw the conversion table. ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग कन्वर्जन टेबल बना दें। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो डायरेक्ट ही कन्वर्जन टेबल बना पाओगे। मैं सिखाने के लिए थोड़ा स्टेप्स लंबा कर दे रहा हूँ। प्रैक्टिस हो जाने के बाद यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द कन्वर्जन टेबल। अच्छा नाउ कन्वर्जन टेबल में देखो, कन्वर्जन टेबल में ये ट्रूथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट देखो टी क्यू एन प्लस 1, तो यहां भी टी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। अब देखो t जब 0 रह रहा, in that case when the t is 0 your output is qn. So if your present state is 0 for t is 0, if qn is 0 this will be 0, if qn is 1 this output will be 1. ठीक है, यही तो। from this line t is 0 your output is qn, qn माने प्रीवियस जो था वही रहेगा। तो पहले 0 था तो 0 रहेगा, पहले 1 था तो ये 1 रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर? तो हियर when the t is 0, if the present state is 0 your next state is 0, and if for t is 0 if present state is 1 your next state is 1.
This I will get from the truth table. Is it clear? Next, same way from the truth table. When the present input is 1, your output is Qn bar. Qn bar माने जो पहले आउटपुट था उसका बार हो जाएगा. तो इफ योर Qn इज, अगर यहाँ 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो ये 0 हो जाएगा. Qn बार माने Qn का बार हो जाएगा. अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0. तो for one input, if your Qn is 0, your output is 0 bar, and if wait a second. Hello. So for 1, your output is Qn bar. Qn bar माने if it is 0, then 0 bar 1, and if it is 1, then it is 1 ka bar 0. So this is the this up to this we will get from the truth table. ठीक है. Next is from the excitation table we extend the table. So for the excitation table, this is the columns Qn, Qn plus 1 और S and R. तो यहाँ पे देखो Qn है, Qn plus 1 है. अब इसमें S and R वो ऐड कर लेंगे. Next is S and next is R. जहां नहीं समझ में आए मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो, रिपीट करवा सकते हो. अप टू दिस ओके? अब देखो, अब Qn is 0, Qn plus 1 is 0. ये कहां पे हो रहा है? Qn 0 और Qn plus 1 0. उस केस में तुम्हारा इनपुट क्या रह रहा है? S is 0 and R is cross. So from excitation table you will complete it. So for this 0 0, your S is 0 and R is cross. Cross माने वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे 1 and 1. Qn is 1, Qn plus 1 is 1. तो 1 1 केस में क्या हो रहा है? 1 1 केस में क्रॉस 0 हो रहा है. ओके. S is cross and R is 0. So S is cross here and R is 0. Cross माने it may be 1, it may be 0. Okay. Now next is 0 1. 0 1 केस में क्या? Qn is 0 and Qn plus 1 is 1. उस केस में क्या हो रहा है? 0 1 में 0 1 में क्या हो रहा है? S is 1 and R is 0. ठीक है. S is 1 and R is 0. ये हम लोग एक्साइटेशन टेबल से फिलअप करते हैं. नेक्स्ट इज देखो, योर Qn is 1 and Qn plus 1 is 0. तो 1 0 में क्या हो रहा है? 1 0 में 0 1, S is 0, R is 1. 0 1. ठीक. तो this is we got from this is the conversion table complete. अब देखो कन्वर्जन टेबल में ये जो पहला कॉलम था ये वाला, ये हम लोग को मिल रहा है कहां से? ट्रूथ टेबल ऑफ T, ट्रूथ टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप और डेस्टिनेशन फ्लिप फ्लॉप जो बनाना है फ्लिप फ्लॉप, और यहां से लेके यहां तक जो है वो एक्साइटेशन टेबल है. एक्साइटेशन टेबल ऑफ
SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप और योर सोर्स फ्लिप फ्लॉप जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। ठीक, अब देखो एक्साइटेशन ये कन्वर्जन टेबल बनने के बाद वी विल राइट डाउन द के मैप। तो के मैप किसके लिए? के मैप फॉर एस और के मैप फॉर आर। ठीक है, एस और आर का इक्वेशंस निकालने के लिए वी विल राइट डाउन द के मैप। अब के मैप में देखो यहाँ पे इनपुट जो है Qn+1 तो तुम्हारा आउटपुट है, और T और Qn क्या है? T जो है ये इनपुट है और ये Qn जो है ये प्रेजेंट आउटपुट है। तो ये तुम्हारा एज ए ये दोनों इनपुट रहेगा और ये तुम्हारा नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा। तो S है T एंड Qn, और S जो है तुम्हारा ये अच्छा, यू विल राइट डाउन द के मैप फॉर द S। अब देखो नेक्स्ट के मैप फॉर S, के मैप फॉर S। तो इसमें T और Qn यूज होगा, आउटपुट यूज नहीं होगा। Qn+1 तुम्हारा आउटपुट है, जो आएगा वो यूज नहीं होगा। T एंड Qn यू विल यूज इट। तो देखो इस पे यू विल फाइंड द रिलेशनशिप हाउ T एंड Qn टू वेरिएबल्स। के मैप में कितना वेरिएबल्स है? 2। तो हाउ मेनी? एक साइड T, एक साइड Qn, T एंड Qn। तो बाय यूजिंग द Qn हाउ मेनी वेरिएबल, कितना पॉसिबिलिटीज है? Qn इज आइदर 0 और 1। जस्ट we will draw the K map. T is either 0 or 1. Okay. देखो for 0 0, अब our target is we write down the equation. So for the SOP form we need the 1 and don't care, not the zeros. Sum of product वाले फॉर्म में और मीन फॉर्म में we not grouping the 0, we just grouping the cross and 1. तो जस्ट वी पॉइंट आउट द क्रॉस एंड 1, उतना ही सफिशियंट है हम लोग को ग्रुपिंग के लिए। तो देखो क्रॉस कहाँ पे है? फॉर T is 0 एंड Q is 1, देयर इज अ क्रॉस। तो T is 0, T यहाँ पे 0 एंड Qn is 1, तो Qn is 1। तो फॉर दिस देयर इज अ क्रॉस। इज इट ओके? और 1 कहाँ है? फॉर T is 1, Qn is 0, तो T is 1 एंड Qn is 0। तो फॉर दिस कॉलम, for this place T is 1 and Qn is 0. So here it is 1. Okay? इस दोनों प्लेस पे 0 रहेगा, तो उसका जरूरत नहीं है, तो उसको we can leave that. अब देखो here it is 1. All of you know the K map. In case of K map, group size, we try to maximum take group का size जो maximum होना चाहिए, minimum number of groups form होना चाहिए, और all one should be covered. सारा 1 कवर्ड होना, डोंट केयर कवर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1 सारा कवर्ड होना चाहिए। तो वो डोंट केयर को लेना कोई मजबूरी नहीं है, जस्ट ग्रुप को बड़ा करने के लिए वी टेक द डोंट केयर। तो यहाँ पे 1 है, तो बाय दिस 1, दिस ओनली 1 पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रुप, सिंगल ग्रुप। तो हियर योर S इक्वल टू, फॉर दिस 1 T is along the T axis, T is 1, तो 1 माने T, and along for this along Qn it is 0, 0 माने Q bar, Qn bar. So this is the equation for S equal to T Qn bar. Is it okay? Equation for S is T into Qn bar. ठीक है? ये माप याद है या सब खत्म हो गया है? Yes, no? Up to this okay or not?
अंकित, Yes, sir. ফারহান, এটা ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার বলো। স্যার Yes, sir. বলছিলাম যে যদি চারটে ইনপুট হয় তাহলে স্যার তাহলে যদি 16টা। হ্যাঁ, চারটে ইনপুট হলে সেরকম ইয়ে হয়ে যাবে, আমরা তো ডিসকাস করেছিলাম না ক্লাসে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, স্যার এই চারটে ইকুয়েশনটা ইনপুট লিখতে হলে সিম্পলিফাইড ইকুয়েশনটা আমি বলছিলাম চারটে যে ইনপুট হলে সিম্পলিফাইড ইকুয়েশনটা লিখতে ভুলে গেছি স্যার। ভুলে গেছো, সেইটা একটু প্র্যাকটিস করবে, পুরোনো অঙ্কগুলো দেখে ইয়েটা দেখে প্র্যাকটিস করবে, হয়ে যাবে। সেটা তো আগে করেছো না, ঠিক তো? ওকে আর এখানে স্যার, দেখাচ্ছি না সেটা। এটা তো খুবই সিম্পল, দুটো ইনপুট দিয়ে। ঠিক, সেম ইউ ক্যান ড্র দ্য কে ম্যাপ ফর আর। চলো, কে ম্যাপ ফর আর, কে ম্যাপ ফর আর, सेम टू इनपुट्स इज देयर, सेम बनाओ वैसा ही। एक साइड में टी ले लो, एक साइड क्यू एन। बाई क्यू एन आइदर इट इज 0 और इट इज 1, दो ही पॉसिबिलिटीज है। सेम फॉर टी, आइदर टी इज 0 और इट इज 1। we have to maintain the sequence, সিকোয়েন্সটা এইটাই রাখতে হবে, আগে 1 নিলে হবে না, আগে 0 তারপরে 1। হ্যাঁ, মনে আছে তো কে ম্যাপে আমরা ইউজ করতাম। এবার দেখো, ফলো দ্য টেবল ফর আর, ক্রস কোথায় আছে? when t is 0, qn is 0. So at this place, for this place, t is 0 and qn is 0. So here it is cross. Clear? Next 1, 1 कहाँ पे? 1 1 पे 1 है, तो 1 1 पे। For this place, t is 1 and qn is 1. So here it is 1. Okay. Grouping is, we make the large group, जितना possible हो large group करेंगे। All ones should be covered. तो यहाँ सिंगल ही ग्रुप होगा, क्योंकि डायगोनल तो डायगोनल नहीं होगा, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा। तो हियर दिस इज वन सिंगल ग्रुप। योर इक्वेशन इज फॉर r इक्वल टू, फॉर दिस कॉलम द वैल्यू ऑफ t इज 1, तो 1 होने से t, अगर 0 होता तो t बार होता, बट हियर द t इज 1 एंड along the qn axis, qn इज 1, तो 1 बने qn, अगर 0 होता तो बार हो जाता। तो योर r इज tqn। क्लियर? ठीक है ना? बोलो हाँ। Okay, it is. Is it okay? Yes. No. Hers up to this. Okay. अब देखो, after making the equation, you will design the circuit. तो सर्किट क्या डिजाइन करना है? तुम्हारे SR से T फ्लिप फ्लॉप, तो you have the SR फ्लिप फ्लॉप, तुम्हारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है, तो ये S हो गया और ये R हो गया, दो इनपुट SR, और उसका आउटपुट क्या होगा? Q और Q बार, or you can say Qn and Q bar, whatever. Qn on Qr bar. Two inputs is there, two outputs is there. अब देखो इक्वेशन क्या है? S इक्वल टू टी क्यू एन बार, तो S में जो होगा टी क्यू एन बार, तो यहाँ सपोज इन क्यू एन बार यहाँ से जो है इधर आएगा, प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए वी रिक्वायर्ड द एंड गेट,
और यहां से एक इनपुट चला गया टी, तो योर एस इज कनेक्टेड टू एस, तो एस इक्वल टू टी इंटू क्यू एन बार, दिस लाइन इज योर क्यू एन बार, and your R equal to TQN. So R equal to TQN. This is QN. इसको एक एंड गेट चाहिए, TQN करना है, और दिस इज योर द T. T is connected to AND gate. So your T and this part is your QN. So TQN, it is connected to your R. So this is the required circuit. Your T is input and QN and QR bar is out. Your SR flip-flop is converted into T flip-flop. Clear? Any doubts? Clear? Clear to? This is the design of SR flip-flop, the design of T flip-flop using SR flip-flop. Or you can convert the SR flip-flop into T flip-flop. Oh. Is it over? Can I come? It is completed? Yes, no? Tanushka? Yes, sir. Complete to? Mm-hmm. Achha. Same way you can design the D flip-flop by using SR flip-flop. Same process. First you draw the truth table of destination flip-flop. So destination flip-flop, your D flip-flop here. So all of you design the D flip-flop using SR flip-flop. SR flip-flop. SR flip-flop to D flip-flop. एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस है. चलो, all of you design it. Just follow the same steps, you will get the desired. First truth table of D flip-flop. হবে তো ফারহান? First a truth table of destination flip-flop. So here destination flip-flop is D. चलो, so D flip-flop truth table. D is input, Qn+1 is output. इसमें एक प्रीवियस आउटपुट का जो स्टेट है वो भी ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? For D, if your input is 0, output is what? बोलो. If D input is 0, output is, देख के बोलो.
D output is input is 0, D output কি হবে বলো? So 0. হ্যাঁ 0 হবে। D is the delay flip-flop. If you provide the input, after processing the input, after some delay, you will get the same output. So if input is 0, output is 0. And if input is 1, your output is 1. So after some delay, you will get the same thing. Delay flip-flop. Please. এবার your Qn is maybe 0, maybe 1. এটা 0 থাকলেও 0, এটা 1 থাকলেও 0. Same. Your Qn, your previous output may be 1, may be 0. So if your input is 1, then it is 1. If your input is 0, এটা যদি previous 0 থাকে তাহলে এটা 1 ই থাকে. So whatever the present state, your output is same as the input. Clear? Truth table complete. Next is the excitation table of SR. উপরে আমরা করেছি excitation table of SR. বলো excitation table of SR flip-flop. Column sir কি হবে ফারহান? উপরে আমরা করলাম তো Qn plus 1 আর SR হবে। Qn plus 1 আর SR. এবার by using this Qn and Qn plus 1, how many combination? Either 0 0 0 1 1 0 1 1. ফার্স্ট তিনটে স্টেটে এটা সেম থাকবে, এটা 0 1 and এটা 0. For 1 1 এটা ক্রস and for r এটা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে পুরো চারটায়। তারা একটু জল লাগবে। এই আয়ুষ তো এক্সাইটেশন টেবিল ক্লিয়ার ঠিক না? Next I will draw the what conversion table. After conversion table conversion table তোমরা directly করতে পারো without written the truth table and excitation table. For the conversion table, what are the columns? First is truth table copy करना है, तो D Qn plus 1. So first is your D, then Qn, then Qn plus 1. ठीक, এবার if D is 0, truth table থেকে if D is 0, Qn is 0, it is 0. D is 0, Qn is 0, your Qn plus 1 is 0. Next is if Qn is 1 or D equal to 0, it is also 0. Clear? Here your Qn is either 0 or 1, your output is 0. So Qn is 0, it is 0, Qn is 1, it is 1.
ठीक है. Next is when D is 1. So when D is 1, your output is 1, even your Qn is 0 or 1. ठीक. तो your D is 1, तो Qn is 0, 0 होने से भी यहाँ 1 और यहाँ अगर 1 हो तो भी आउटपुट 1 ही आएगा. So this is from the truth table. ठीक. Next is we add the excitation table here. तो एक्साइटेशन टेबल का इनपुट यहाँ पे आउटपुट क्या है, Qn प्लस 1, तो यहाँ Qn प्लस 1 और इनपुट क्या है, S and R. So here we add the S and R. अब देखो योर Qn is 0, Qn प्लस 1 is 0, मैंने 0 0 केस में S और R क्या हो रहा है, और 0 0 your S is 0, R is cross. S is 0, R is cross. Next is 1 0. 1 0 में S is 0, R is 1. S is 0, R is 1. Next is 0 1 case. 0 1 case, it is 1 0. It is 1 till 0. Next is 1 1 case. 1 1 में क्या है, 1 1 में क्रॉस 0. Is cross, it is 0. ठीक है. Yes, no. Next, by the same way, by using the K map, you find the S and R, and by using the equations, you will draw the circuit. This is the process. Is it okay? Draw it. Draw the K map first for S. K map for S. How many inputs? 2 inputs, D and Qn. Same. 2 inputs. एक तरफ D, एक तरफ Qn. Qn is either 0 or 1. Then your D is either 0 or 1. अब देखो for S where it is 1, ये 1 0 पे 1 हो रहा है, तो D is 1, Qn is 0, यहाँ पे ये 1 हो रहा है. क्रॉस कहाँ हो रहा है, 1 1 पे क्रॉस हो रहा है, तो 1 1 पे क्रॉस माने एट दिस पॉइंट इट इज क्रॉस. ठीक. अब ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग में ग्रुप शुड बी लार्ज इन साइज, मैक्सिमम इन साइज. तो हियर दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुप. यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म हो रहा है, ये दोनों को मिलके ग्रुपिंग हो रहा है. ठीक है. ग्रुप जो है आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल. ठीक है. तो दिस इज द ग्रुप है. फॉर एस इक्वेशन इज व्हाट, फॉर दिस ग्रुप this is D, this is D, value of D is here, it is 1 money, it is D, and along the Qn side, Qn is changing. For this Qn is changing 0 and 1, so it is not fixed, so you leave the Qn. So S equal to D, it is the equation. Any doubt? How you S equal to D? Is it clear? हाँ बोलो. ठीक है. कोई है या नहीं? फरहान, হ্যাঁ স্যার, S equal to D. হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি. বুঝেছো? হর্ষ, হ্যাঁ স্যার.
हर्ष यस सर। कितना यस समझ में आया? हाँ नींद में लग रहे हो? जगे हो नहीं ना? सर, नहीं। ठीक, तो S इक्वल टू डी। सेम फॉर R, फाइंड आउट के मैप फॉर R। चलो के मैप फॉर R। चलो करो, खुद से करो के मैप फॉर R। K map for R, what is the equation? Find out. R equal to what? Put the cross and one. Put the cross and one. Make the group. Find out the equation. Put the cross and one in table. Make the group. Find out the equation. Qn is either 0 or 1. D is either 0 or 1. वन कहाँ है बताओ? पहले क्या, पहले क्रॉस है ना, तो क्रॉस कहाँ है? 0 0 पे क्रॉस है। 0 0 पे क्रॉस बने, इस पोजीशन पे D इज 0, Qn इज 0, 0 0 पे क्रॉस। उसके बाद 1 कहाँ है? 0 1 पे 1 है। तो D इज 0 और Q इज 1। फॉर दिस पोजीशन it is 1. For this position D is 0 and Q is 1. Here the group is this one. Your equation is R equal to, along the Qn axis the Qn value is changing। इसमें यहाँ पे 0 रह रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो Qn जो है स्किप हो जाएगा। और along D axis your D is fixed for the group, तो D is यहाँ पे 0 हो रहा है तो D is D बार। अगर 1 होता तो D होता, यहाँ पे 0 हो रहा है इसलिए D बार। क्लियर? तो योर इक्वेशन इज S इक्वल टू D एंड R इक्वल टू D बार। बस इक्वेशन मिल गया, सर्किट हो गया। तुम्हारे पास क्या फ्लिप फ्लॉप है? SR फ्लिप फ्लॉप यू हैव। SR आउटपुट इज Qn बार। अब S इक्वल टू D है, ये D जो है इनपुट वो S में चला गया, और R इक्वल टू D बार है, ये आउटपुट है। R इक्वल टू D बार, तो D जो इनपुट है इसमें एक बार लग जाएगा, बार बने नॉट गेट से पास करके R में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, दिस इज द डिजायर्ड सर्किट। कंप्लीट, खत्म हो गया। कहानी खत्म। इज इट ओके? Yes, sir. इसी तरह से, कैन आई चेंज द पेज? कैन आई चेंज द पेज? Yes, sir. By the same method, you will draw the SR to JK, JK to T, JK to D, T to D, D to T. This is all conversion. Okay, method is same. तो ये सारा conversion करना है। I will share you a link. You have to follow the same method. You will do it. जहाँ problem होगा, I will be there. You can ask to me, but you have to do it. Is it okay for everyone? Next, I'm sharing the attendance list. All of you fill up it.
and